Siya kaging transition guys. Cute kayo guys kay si Lola may gahatag kanina ko. Kaya grocery man si Lola gahapon yung giubanan ako. Ay siya pipilig mo katalitan. Palitan ko niya ani. Coconut. Manglabas ako kay eskwela na ko next week. No! Or then mo ato po kog school ugma kay naami General Assembly. Let's go! Hello. So, karon day itong moadto kog school for General Assembly sa among department. So, gabutang na ko kuan guys. Lip therapy. Vaseline lip therapy. Kay dry kay kog lip guys. Lips. Then karon kay lantaw tag videos. Makeup tutorial. Para matuta dito nga na ay clean look and to look put together po. Di po ta mag full glam, mag little bit of makeup. So magbutang tag primer. Guys, help! Ito ko kabel mo makeup, guys. Hala.
Naman watery ka siya. Asa ni but? Asa ni nga part? Ay, ano siya guys? Igang kayo. Awa, same color sa fine. Igang na ako guys. The next daw kay gluhan ang kilay. Glue ni, pars kilay. Mo ba sini? Ay, guys, wala biya yung kilay, guys. Ano? Ay, naala siya gamay, pero swear, sa personal, nipis ro kay na siya ay. Lang gluhan na to. Lamugahi ni eh. Ano? Glue. Gluhan sa na to guys, meron na i-shape. Alam mo, ni dako man kayo kilay eh. Sorry. Wala dito kilay. Guys, profession ni. Nga po siguro na. Namin sa ko kaya akong i-shape. Bisa lang, ako kasabot kay. Na siya murag brown nga. Glue gudi siya. Na siya kanang sa glue bitaw pag ma-dry na siya, din na siya murag brown dira oh. Wala oy, di ko kabalo sa kilay oy, dangan na to na. Give up na ko na, bahala. Sagda naman na to ng kilayan na. No, mo siya napahak oh. Di na ko. Oo. Kana ba brown. Dayon concealer na siguro ta. Ay. Guys, kaate bitaw ni tanan. Asa siya like dire, then maybe dire. Lubaga kay do. Wala sa blush, basta nina ko nga blush. Hello guys, wait. Di mag-blush na ta oy kay. Na night time. Hello. Kita nga. Ada. Wait. Nasa na siya. Wait, manamin ko. Ano na tatali? Nalaban ni sulod. So mag-basic tira ta karon guys kay masensa na ko oh for sure. Igang kay dito. Igang na kay guys. Napagi ko sa balay. So mao ni ang outfit na to today. Yun sa to nila like weird kay mong sa amin guys. Ay, ako ara diri sa kwarto, oh. Cute kaayo siya. Hi, everyone. Hoy. Dili ni jump scare, ha. I'm sorry if naiinga na akong face kay matulog naman guguron. Gabi namang good. Pero ang nahitabo karon nga day guys kay kuan ga watch ako og series tibuok adlaw. Tapos gakaon ko atong puto gato di ba? Katong gi-show ganina. Ana ra guys kay nibalhin ko kay nitit kaayo. So funny kayo guys kay di ba? General Assembly man gahapon unya kay gadali-dali naman ko. Kay di ba? Ga-makeup ya ako gamay to look to have a clean look unya to look put together. Nya, hala paspas ka ayong time guys kung nakakila ko sa mga to gadali-dali ko. So, kay gadali-dali man ko daghan kay kung nalimtan. So, wala ay so after that guys, so gabutang ko powder sa face na wala na gani na videohan kay gadali-dali ko tapos nalimot ko butag setting spray sa makeup. Tapos basta guys, daghan pa kayo kung nalimtan na yun. Human ato kay maadto naman ko ihatod man ko sa akong papa sa motor so dali-dali pugong unya akong pugong kay dili siya like proper bitaw nga pugong like clean nga pinugnan kay kuan siya pugong na siya para i-hold ra akong buhok para dili mag-messy ining magsakay ko motor so mao to dili gid siya
So dili siya tarong pagkapugong guys. Moto sakay ko motor nakapugong, ya mag-helmet. So inig mag-helmet. Wala biya ginang helmet guys, wala. So wala buhok. Unya gatong kong dadi kay sa gate gyud sa university, door to door. So wala na ko'y time para i-fix ako mga buhok and all. Nisulod ko dito sa gate. And, diba, inikwaon yung helmet. Kalat kay mong buhok. And, kapugong pag ko ato, wala na tarong. Diretso ra kong linya sa attendance guys. Wala na ko ka-realize na gapugong day ko unya akong pugong kay wala biya to na tarong. So ang atake na to dito guys kay hagard kita dito niya mura tag bagyuhan og buhok. Pero dili ko ninyo ma-blame. Pero it's okay. Anyway, first time. Oy, wag niyo ko subukan. First time kay ko ko. Freshman. Ano pa sila? To be cringe is to be free. Unya, funny po dahil kayo sa attendance kay taas kayong linya ba? Ang first linya, pag yun nga akong nalinyahan kay na taas na kaayo. So nalapas na sanay atop sa court. Init kayo. Unya, dili na ito mao ang line sa mga freshman nga mag-attendance. So ni ato sa ko ni ko sa court kay init kinangutan ako ng mga officers nga excuse me ate ma'am ay ate asa ang first year bisag asa dali ay pero moto ni linya ko usog na pod. So nainitan na pod ko. Haggard nagsamot kay wala pagasugod ang assembly. Init kaayo bako na kay ko ug adlaw. Good night, Papa. Nagpa-belly rub siya, oh. Hello, everyone. So, naggawas mi ganina. I'm with Mommy and Shani Boy to buy something sa Watsons and Cebu. Wait, ako i-open. This one. Ay, nagagari. Oh! Na, nagisi na. So, muna akong gipalit alcohol and serum and quick FX serum, micellar water, tas we have this school supplies, wait, index card of all sizes, I think. Not really. Tapos, this binder notebook. Nice kay siya guys, na siya chosen. It's like, sounds like chosen call responding to you. Chosen because I am chosen by the Lord. And we have yellow pad. Archer yellow pad. I thought hindi na ko amber to. Two pens. That's it. Hi everyone. It's been a while. Karon pa jud ko naka-upload og video again because it takes a lot of courage and storage as well. But I have finally decided, guys, to continue vlogging since carry naman sa akong phone karon, sa storage sa akong phone karon nga mag-record og multiple videos. So
I hope you like the video, guys. Thank you for watching and support local. And I really appreciate your support, guys. So please stay hydrated, stay healthy, and stay happy. Actually, guys, this past few days, this past few weeks, few months, I'm so emotional because so many things happen. Daghan kay nang hitabo sa akong kinabuhi, guys. So many negative events that I didn't expect to happen, guys. You know that feeling when all you can do is just accept it and let go just to find peace. It's so sad. It's so heartbreaking. But anyway, guys, let's not dwell too much on negative emotions. No matter what happens, we should always remember that we are still under the heavenly ruling. We are still under the sovereign hands of God. And we are under His sovereign arrangement. So, no matter what happens, guys, no matter how hard the situation is, even when it comes to the point that the whole world is against you, but I want to let you know, guys, that you are not alone. The Lord is always here and there for us, even our family. So if you are experiencing these kinds of feelings, of emotions, I want you to know, guys, that you are not alone. So please be happy, guys. Be kind to one another. Always be thankful and grateful for everything. And we should spread love because wala ta kabalo kung unsa ang nasinatian sa usa ka tawo. So that's it, guys. See you on the next video. Goodbye. Hi. Lalamigas unta diri, guys. And since it's already empty. Sabi. Dili gyud siya. Glue smoothies. Glue smoothies. Love you.